Alhamdulillah, warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Aisyah, sambil kita menunggu Syekh juga join bersama kita. Kita mulai terlebih dahulu pembukaan program Aisyah pada pertemuan kali ini di seminar dan juga opening dari program Lancar Ngomong Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kenikmatan kepada kita semua dan Maha memberikan keridhaan dan juga rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, bersujud hanya kepadanya. Saya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keridhaan dan nikmat yang terus ditambah dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas kehadiran semuanya di pertemuan perdana kali ini. Alhamdulillah, walaupun yang hadir baru 4 peserta, dari yang terdaftar itu ada 16 ya. Alhamdulillah, ada yang izin karena tidak bisa mengikuti, waktunya bentrok, tentu tidak masalah. Tapi insya Allah tetap pertemuan kali ini kita rekam dan kita akan share ke teman-teman yang tidak hadir, baik peserta yang weekend ataupun peserta yang weekday. Untuk informasi saja bahwasannya seminar pada pagi hari ini bersifat umum ya, pengajian umum. Ya, pengajian umum dan juga launching ya. Jadi pengajian umum untuk semua yang bisa mengakses ya, siapapun, yang baik yang ada di grup umum di Telegram ataupun yang followers di Instagram ataupun yang mendapatkan informasi tentang kajian umum pada pagi hari ini ya, tidak hanya terkhusus pada yang sudah mendaftar, namun sekaligus launching program Lancar Ngomong Arab ya. Nanti insya Allah pada kelas-kelas selanjutnya ya, barulah kita nanti khusus untuk para peserta saja. Jadi pada pagi hari ini sebagai informasi bagi teman-teman ya, insya Allah pada pagi hari ini kajian umum ya, seminar umum untuk seluruh followers dari Aisyah bersama Syekh Jamal Mahmud Al-Adni. Nah, kajian umum dan alhamdulillah ya, karena program Aisyah juga akan segera dimulai, maka sekaligus launching seperti itu ya. Dan semoga dengan kajian umum ini insya Allah teman-teman yang mungkin belum mendaftar pada program Lancar Ngomong Arab, insya Allah bisa ikut serta dan mengikuti. Ya, tidak masalah menyimak insya Allah. Ya. Baik, teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil menunggu Syekh Jamal Mahmud Al-Adni ya, atau Dr. Jamal Mahmud Al-Adni, kita sharing dulu apa yang bisa kita informasikan terkait dengan program Lancar Ngomong Arab. Teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tahu bahwasannya bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan
untuk agama kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, di surat Yusuf, ya. Kalau teman-teman bisa melihat di surat Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, ya, dengan berbahasa Arab agar kalian berakal. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal kalian. Di sini, ya, sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara turunnya Al-Qur'an dengan bahasa Arab dengan akal manusia, ya, dengan akal manusia. Apakah bahasa-bahasa lain itu tidak ada kaitannya dengan akal manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memilih bahasa Arab? Ya, tentu tidak demikian. Akan tapi bahasa inilah yang sangat mendekatkan manusia untuk lebih mengoptimalkan hadiah akal dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dengan akal. Allah ciptakan manusia dengan akal dan juga hawa nafsu, ya. Allah ciptakan malaikat dengan akal tanpa hawa nafsu. Allah ciptakan hewan dengan hawa nafsu tanpa akal. Maka manusia yang mampu untuk menggunakan akalnya, mengoptimalkan akalnya dengan baik, dia akan bisa melebihi derajat malaikat dengan kebaikan-kebaikannya. Karena malaikat itu ketika dia beramal atau dia taat kepada Allah, itu tidak atau tanpa usaha. Ya, itu tanpa usaha. Mohon maaf, admin, ini ada yang sudah di waiting Zoom 15 menit belum di-approve. Ya. Ada yang japri ini. Baik. Baik. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita kembali. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan akal tanpa atau dengan akal dan hawa nafsu. Sehingga manusia yang ketika dia beriman kepada Allah dan menggunakan akalnya dengan baik, maka manusia tersebut bisa melampaui derajatnya malaikat. Ya. Sebaliknya manusia yang tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik dan akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, maka manusia tersebut akan lebih rendah derajatnya dari hewan. Ya. Nah, mungkin yang baru bergabung, kenapa kok bisa ke sini pembahasannya? Ya, ya, kita balik lagi. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab, Allah mengaitkan antara bahasa Arab yang Allah pilih dalam Al-Qur'an itu mampu untuk mengoptimalkan akal manusia dalam berpikir. Nah, menariknya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga mengatakan demikian dalam tafsirnya. Ahlan wa sahlan bi syaikhina barakallahu fikum ya syekh. شغل الصوت يا شيخ الصوت مغلق. أهلا وسهلا بكم نفع الله بكم. أهلا بشيخنا ما شاء الله. طيب الحمد لله.
Syekh sudah hadir, ya kita tunda dulu apa yang tadi kita bahas. Kita mendengar nasihat-nasihat dari Syekh Jamal Mahmud Al-Adani. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekhna al-Fadil fi hadzal الله. majlis al-mubarak. أهلا. فنتشرف بحضوركم وقدومكم فأسأل الله أن ينفعنا بكم يا شيخنا بارك الله فيكم. آمين، نفع الله بكم ووفقكم الباري ولنا الشرف في ذلك إن شاء الله. الحمد لله. نعم يا شيخنا. مستعد؟ مستعد؟ بسم الله. طيب تفضل يا شيخنا، فتفضل مشكورا ومأجورا. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء المبارك في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. بالنسبة لهذا الموضوع، وهو أهمية تعلم اللغة العربية وأهمية اللغة العربية في ميزان الشريعة الإسلامية، الكلام حول هذا الموضوع كبير وطويل، ولكن ربما نأتي على بعض النقاط، وربما نكتفي ببعض النقل عن أئمة هذه الدنيا وأئمة العلم في بيان مكانة اللغة العربية وميزانها في ميزان الشريعة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فاللسان العربي هو شعار الإسلام وشعار أهل الإسلام، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. ترجمة. نعم، تفضل، بسم الله. معلش. بارك الله فيك. نعم، لأن هذا مبتدئون يا شيخ. طيب. طيب. Alhamdulillah, setelah Syekh memuji Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, maka Syekh mengatakan pembahasan tentang urgensi dari belajar bahasa Arab ini sangat penting ya, sangat luar biasa dan sangat panjang ketika akan dibahas. Maka Syekh mengatakan kita akan mencukupkan ya pada poin-poin penting saja, yang dimana poin penting tersebut ya setidaknya bisa mewakili dari kepentingan urgensinya dalam syariat Islam ya. Dan Syekh juga akan mencukupkan dari perkataan-perkataan para imam-imam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu Allah turunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab seperti itu agar kalian berakal. Dan juga bahasa Arab ini adalah syiarnya umat Islam yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam buku beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, Syekh. والله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال: نزل القرآن باللغة العربية لأن لغة العرب أفصح اللغات، ولأن لغة العرب أبين اللغات، يعني أظهر اللغات وأوضح اللغات، ولأن لغة العرب أوسع اللغات، أي من حيث المفردات والمعاني، وأكثرها تأدية للمعنى. اللغة العربية هي أكثر اللغات تستطيع أن تستخدم فيها أكثر من مفرد،
والمادة في اللغة العربية تصل إلى 20 أو إلى أكثر من ذلك من حيث المعنى الواحد. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فلهذا أنزل أشرف الكتب هو القرآن بأشرف اللغات وهي العربية على أشرف الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام بسفارة أشرف الملائكة، أي أنزله أشرف الملائكة وهو جبريل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نزل به، قال سبحانه: نزل به الروح الأمين وهو جبريل أشرف الرسل على قلبك وهو أشرف الأنبياء وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهي أشرف اللغات. أعيد كلام ابن كثير، قال رحمه الله تعالى: فلهذا أنزل أشرف الكتب وهو القرآن الكريم بأشرف اللغات وهي اللغة العربية على أشرف الرسل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وبسفارة أشرف الملائكة، أي بتوكيل أشرف الملائكة بنزول الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فلذلك يتبين أن اللغة العربية هي من أشرف اللغات عموما. نعم. Barakallahu fikum. وإياكم. Kemudian Syekh menjelaskan dalam surat Yusuf ayat 2, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau, Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, afsahul lughat, bahasa yang paling fasih. Kemudian bahasa yang paling jelas, wa abyanuha, wa ausawha, dan bahasa yang paling luas ya secara makna. Bahkan saya tadi mengatakan satu kosakata bahasa Arab saja itu bisa memiliki 20 makna, begitu ya. Bisa memiliki 20 makna. Dan bahasa yang paling fasih juga ini jelas, ini tambahan dari saya ya, bagaimana bahasa Arab itu dan pelafalannya, setiap hurufnya itu bahkan dalam lisan aja itu sangat banyak ya, ada 15 makhraj. Kemudian wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, dan yang paling cocok maknanya bagi jiwa manusia seperti itu ya, karena kita bisa memilih banyak kosakata yang cocok dengan kondisi yang sedang dihadapi seperti itu. Kemudian atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan asyraful kutub ya, bahasa ya buku yang paling, kitab yang paling mulia, bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Al-Qur'an kitab yang paling mulia, Al-Qur'an kitab yang paling istimewa. Maka Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang paling istimewa, bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Ala asyrafir rasul, kepada rasul yang paling mulia. Siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ala qalbika, yaitu kepada engkau wahai Muhammad. Bisafarati asyrafil malaikat, kepada malaikat yang paling mulia. Siapa? Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, melalui wasilahnya malaikat Jibril. Dan itu terjadinya di mana? Di bumi yang paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Seperti itu. Dan kemudian diturunkannya pada waktu yang paling mulia. Kapan? Di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fiik. الشافعي رحمه الله تعالى يقول: اللسان الذي اختاره الله هو لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه. ولهذا نقول، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يستطيع على تعلم العربية أن يتعلمها. كل إنسان يستطيع أن يتعلم اللغة العربية لأجل أن يفهم كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام،
فينبغي عليه أن يتعلم. بل الشافعي رحمه الله تعالى قال ينبغي لكل أحد يستطيع على تعلم العربية أن يتعلمها. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال يجب، قال إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. معرفة اللغة العربية يقول فرض واجب. لماذا؟ قال لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا عن طريق فهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكون فهم الكتاب والسنة فرض وواجب، لا يمكن أن تفهم هذا الواجب إلا عن طريق وسيلة، وهي تعلم اللغة العربية، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيصير الأمر أن تعلم العربية واجب وفرض لأجل تعلم الفرض وهو الكتاب والسنة. وهذا ذكره أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم. فمسألة تعلم اللغة العربية ليس بالأمر الأمر العادي أو الأمر الهين، إنما هو عند العلماء فرض وواجب حتى يفهم بها شريعة ربه جل وعلا التي هي الكتاب والسنة. يقول عمر، ونختم بهذا، يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. تعلموا العربية فإنها من دينكم، لأن تعلم اللغة العربية هي من الدين، ليس تعلما زائدا كتعلم بعض اللغات للثقافة وللفائدة. لا، بل إن اللغة العربية تعلمها من الدين لأجل فهم شريعة الله جل وعلا. نعم. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum alaikum. Kemudian Syekh mengatakan bahwasannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam perkataannya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memilih lisan bahasa Arab ini, ya, memilih bahasa Arab ini menjadi lisan yang diucapkan oleh Nabi terakhir, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas dasar itu, setiap orang yang mampu untuk mempelajari bahasa Arab, maka pelajarilah, ya. Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab tersebut, maka pelajarilah. Dan hari ini kesempatan tersebut sangat terbuka. Maka Imam Syafi'i menekankan seharusnya bagi setiap orang beriman, ya, bagi setiap orang Islam yang kesempatan tersebut telah terbuka, berusaha sebisa mungkin, seminimal mungkin untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwasannya bahasa Arab ini bagian dari agama, minad din, bagian dari agama. Dan mengetahui atau mempelajari bahasa Arab itu hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena dia adalah jembatan untuk memahami hal yang wajib. Apa jembatan tersebut? Ya, jembatan yang menyeberangkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang ketika kita tidak memilikinya itu tidak bisa mendukung kepada hal yang wajib, maka kita harus miliki. Apa yang harus kita miliki tadi? Bahasa Arab sebagai jembatan. Dan apa yang akan kita capai dengan mempelajarinya, yaitu mencapai pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya, karena wasilah atau jembatan itu hukumnya tergantung dengan sesuatu apa yang kita tuju. Yang ini kita tuju adalah bagaimana bisa memahami syariat agama Allah ini sehingga jalannya pun menjadi wajib seperti itu. Dan saya mengatakan belajar bahasa Arab ini bukan perkara yang biasa kayak orang belajar bahasa-bahasa yang lain, ya. Ini bukan perkara yang seperti itu. Perkaranya lebih dari itu. Hatta sampai Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah. Umar bin Khattab bilang, Amirul Mukminin, ya, pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Nama Syekh. حتى لا نطيل
على الإخوة للكلام، والكلام يطول في هذا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية. أنت تريد تعرف فضل القرآن، تريد أن تعرف فضل السنة النبوية، أحكام القرآن، أحكام السنة النبوية، لا يمكن ذلك إلا عن طريق التعلم للغة العربية، لأن القرآن والسنة باختصار هما باللغة العربية ليس بلغة أخرى. ولذلك يقول الحسن البصري عليه رحمة الله أن من أسباب الوقوع في البدع ومن أسباب الوقوع في الشبهات هو كان الضعف باللغة العربية. هذا سبب وقوع أهل البدع في البدعة، وقوع أهل الضلال في الضلالة، سببه كان هو ضعفهم في اللغة العربية. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أهلكتهم العجمة، يتأولون القرآن على غير تأويله، يتأولون القرآن على غير تأويله، أهلكتهم العجمة. هذا الكلام من الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقبله كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن من أراد أن يعرف فضل القرآن عليه أن يعرف كلام العرب واللغة العربية. يبين أن في المقابل من هجر اللغة العربية ولم يتعلمها ولم يأخذ منها فقد يقع في الخطأ والزلل، والسبب ضعفه في تعلم اللغة العربية. ابن جني رحمه الله تعالى عالم في اللغة العربية يقول: إن أكثر من ضل من أهل الشريعة إنما بسبب ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة. إن من ضل ووقع في الضلال السبب في ذلك هو ضعفه في اللغة العربية التي هي اللغة الكريمة الشريفة التي خُطب الكافة بها، أي خُطب بها جميع الناس. فلذلك النجاة من الضلال، السبيل إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، هو يأتي عن طريق وعن باب تعلم اللغة العربية. يقول المبرد رحمه الله تعالى: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن. إذا طلبت من العلوم أجلها بعد العقيدة والتوحيد، فأجل العلوم بعد العقائد والتوحيد وباب الحلال والحرام أجلها هو الفقه باللغة العربية. فلا يمكن أن تفقه الشريعة في مسائل عقائدها أو تفقه الشريعة في مسائل الحلال والحرام منها إلا بفقه العلم في باب اللغة العربية. نعم أستاذ. Masya Allah. Kemudian Syekh menukil perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, sungguhnya orang yang ingin mengetahui keutamaan Al-Qur'an dan mempelajari betapa istimewanya Al-Qur'an dan hadis, maka hanya mereka yang mampu untuk berbahasa Arab. Mereka yang tidak bisa berbahasa Arab, ya mereka hanya menikmati dari terjemahan tanpa bisa menikmati bagaimana indahnya bahasa Arab tersebut dan indahnya bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa yang Allah turunkan, ya kitabnya yang paling istimewa dan sempurna ya kepada manusia. Siapa yang ingin mengetahui indahnya Islam ini, bahasa kita ya, siapa yang ingin mengenal indahnya Islam, maka pelajarilah bahasa Arab. Nggak akan bisa seorang menyelami keindahan Islam ini sampai dia mampu berbahasa Arab. Kemudian saya juga menukil perkataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, seorang itu bisa terjatuh kepada kesesatan
terjatuh kepada kebid'ahan, ya, maka ini mula-mulanya karena orang tersebut lemah dalam berbahasa Arab. Imam Al-Basri mengatakan ahlakat humul ujmah, ya, telah binasa, ya, satu kaum karena mereka tidak mampu berbahasa Arab seperti itu. Mereka menafsirkan dan memaknai Al-Qur'an semau-maunya tanpa melihat kepada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang benar yang dahulu Nabi SAW dan para sahabat berbicara dengannya. Kemudian Syekh juga menukil perkataan Ibnu Jinni, seorang ahli bahasa, ahli nahu, ya ini Ibnu Jinni, ya, bukan jin, ya, Ibnu Jinni. Beliau mengatakan, sungguhnya banyak sekali manusia yang terjatuh kepada kesalahan, kesesatan disebabkan karena lemahnya pemahaman mereka dalam bahasa Arab, yang hal tersebut, ya, bahasa Arab itu, ya, merupakan bahasa dari kitab yang Allah turunkan kepada seluruh manusia. Maka Syekh mengatakan keselamatan itu datangnya dari mempelajari bahasa Arab. Kemudian Syekh juga menambahkan perkataan Mubarrid, ya. Beliau mengatakan sebuah syair, wa idza talabta minal ulumi ajallaha, ya, kalau seorang ingin belajar ilmu dan ilmu tersebut ilmu yang paling mulia, fa ajalluha, maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang menjaga lisan dari kesalahan. Ilmu apa? Ilmu bahasa Arab yang menjaga lisan manusia ini dari kesalahan-kesalahan dalam berucap bahasa Arab. Tentu di sini maksudnya ilmu yang paling ajal, ilmu yang paling mulia kata Syekh setelah ilmu akidah dan ilmu fikih. Tapi tidak mungkin seorang juga bisa mencapai pemahaman yang baik pada fikih, pada akidah kecuali dia bisa menguasai bahasa Arab dengan baik. Nah, Syekh. نعم أستاذنا الحبيب، أظن حتى Nah, لا نطيل على الإخوة نكتفي بهذه النصف الساعة لعلها إن شاء الله مباركة. amin ya Rabb. Jazakallah khair. Mungkin آه، naftas al-as'ilah ya Syekh. نعم تفضل سوني. Kata Syekh, agar tidak terlalu panjang dan tidak membosankan, maka kita buka sesi tanya jawab, atau ada di antara teman-teman yang ingin langsung berinteraksi dengan Syekh, mungkin ada yang sudah bisa sedikit bercakap-cakap, silahkan, ya, nggak usah malu-malu. Mau nanya langsung atau mau diterjemahin dengan Ana tidak masalah. Silahkan teman-teman. Ayo, kesempatan ini luar biasa. Silakan. Mungkin di sini ada siapa? Umar Gifari, silakan. Ada yang ditanyakan ke Syekh? Ayo, oh, Iqbal, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Naam, fi soal. Fadal, silakan. Silakan langsung nanya. Mau berbicara atau mau di chat aja? Silakan. Zunaya. Ya. Ayo, nggak usah malu-malu. Silakan. Ada kesempatan ini luar biasa. Ada yaktub Baik, syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Waalaikumsalam. Ustaz dan Syekh. Eh, kami baru masuk tadi karena baru daftar, jadi telat daftar. Baik. Eh, mau tanya ke Syekh, Ana udah belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arabnya itu secara online, tapi dengan kawan-kawan Arab. Jadi cuman karena waktu itu waktu COVID. Di satu aplikasi. Tapi kemudian kami pikir karena cuman sekedar berbicara, eh, tidak terlalu, maksudnya tidak memberikan pengaruh banyak. Cuman sudah mulai menikmati, oh ternyata belajar bahasa Arab pakai bahasa Arab itu lebih baik. Jadi pengantarnya pakai bahasa Arab daripada belajar bahasa Arab pakai pengantar bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Karena udah pernah coba dua-duanya, Ustaz. Wa tujuan belajar bahasa Arab karena pengen dengar, karena ternyata belajar agama tuh harus
belajar bahasa Arab, kami baru tahu. Maksudnya selama ini baca buku terjemahan, tapi ternyata isi terjemahannya itu ada yang salah. Jadi kami stop beli buku terjemahan agama karena tidak semua isi buku itu ternyata terjemahannya bisa difahami. Belum lagi mungkin latar belakang penerjemah yang harus dicek oleh pembaca. Nah, Ana minta saran dari Syekh. Nah, Mungkin ada maksudnya gini, ceramah-ceramah masyayikh yang يعني يستخدمون اللغة العربية الفصيحة. Yani supaya maksudnya ketika kita mendengar kalam Syekh itu penjelasan tentang Al-Quran, tentang fikih, itu benar-benar bisa dekat dengan bahasa Al-Quran. Karena ternyata bahasa Arab itu juga banyak jenisnya. Ada yang bahasa Arab ngomong, ada yang bahasa Arab dia cuma bisa kitab doang. Maksudnya ketika dijelaskan ini kemana, maksudnya ada yang misalnya orang Indonesia tapi cara ngomongnya masih kayak Indonesia. Jadi nggak terasa dari cara ngomong dia itu membawa Al-Quran. Jadi kayak kan pengennya ternyata kalau dia fasih itu emang bagus. Jadi kayak seolah-olah kita menghidupkan bahasa Al-Quran dalam sehari-hari. Jadi kami minta rekomendasi masyayikh yang fushah. Kemudian mungkin apa kartun-kartun maksudnya yang fushah kayak gitu, atau mungkin ada kitab bukan kitab sih, mungkin bacaan-bacaan ringan yang untuk pemula yang apa bisa dia baca sehingga lahjahnya juga bisa kayak seperti orang Arab begitu. Ustaz, jazakumullah طيب. khairan. سائلة تقول يا شيخنا يعني هي تعلمت اللغة العربية من زمان، لكن حتى الآن يعني يعني لم تكن ماهرة. يعني هذا أول، يعني ما نصيحتكم بذلك يعني. ثم الثاني هي تطلب منكم ممكن أن تشير إلى محاضرات المشايخ التي تساعدها ممكن للاستماع ولتحسين اللغة العربية. ممكن أنتم يعني تعرفون محاضرات المفيدة لتحسين اللغة العربية. هكذا شيء. بارك الله فيك. طيب، أولا كونها طال الوقت في تعلم اللغة العربية ولكن عدم إتقان اللغة منها، قد يكون له أسباب، لكن ممكن أنا أسألها سؤال. نعم. هل عمرها كبير؟ Syekh bertanya dulu, tadi kan udah belajar bahasa Arab lama. Ini udah umruh kabir itu maksudnya udah, mohon maaf, udah agak usianya sudah lanjut, kok bisa agak lama gitu belajarnya? Saya tanya dulu. Ana baru belajar, bukan belajar kayak ini Ustaz. Ana nggak tahu kaidah. Jadi kayak istimak doang Ustaz. Jadi Oh iya, kalau tapi itu udah lama kan ya? Berarti kan Hafid tuh udah cuman 3 tahun waktu ya? COVID. Cuman waktu COVID via online doang Ustaz. Cuman ngomong-ngomong sama Baik. orang Arab. Jadi bukan bukan yang belajar kitab. Habis itu nahu nggak kurang tahu, sorof juga Baik, nggak tahu baik. gitu. Baik. Udah, mohon maaf, usianya sudah agak lanjut. Tadi saya nanya. Oh iya, kami udah kerja Ustaz. Lagi kerja juga. Ya, Udah kerja. berarti Ya. 30 ke atas ya, atau 40? 30 Ustaz, pas. في ثلاثينيات يا شيخنا. نعم، ولذلك أنا فهمت هذا أستاذ. التعلم الكبير ليس كتعلم الصغير. نعم. هذه قاعدة الأولى، أن التعلم الكبير يصعب إتقان اللغة العربية إذا أراد تعلم اللغة العربية وسنه كبير. لماذا؟ لكثرة أشغاله، لأن اللغة العربية تريد تركيز، يعني أن يركز تركيزا ويعطي اللغة العربية كل جهد، وهذا يقل في الكبير لأن الكبير أشغاله كثيرة، وعنده تربية الأولاد وعنده أعماله الخاصة ثم يعطي شيئا يسيرا مثلا من وقته للغة العربية. هذا يصعب أن يتقن اللغة العربية. السبب كبر سنه وكثرة أشغاله. هذا أولا.
السبب الثاني أستاذ، اللغة العربية لها مهارات 4. كل من أراد تعلم اللغة العربية لا بد أن ينظر إلى هذه المهارات 4. المهارة الأولى هي الاستماع، المهارة الثانية التحدث، ثم تأتي المهارة الثالثة القراءة، والمهارة الرابعة الكتابة. المهارتين الأوليتين وهي الاستماع والتحدث، هذا مهم جدا لكل من يريد يتعلم اللغة العربية، أن يستمع كثيرا ويتحدث كثيرا. المشكلة أن في بعضنا يتعلم ولكنه لا يتحدث، تبقى اللغة العربية حبيسة في ذهنه لا يستطيع أن يخرجها، والسبب أنه لا يتحدث، يتعلم وينسى، يتعلم وينسى. فلا بد من هذه الأمور 4، ولكن الأمرين الأوليين هذا من المهم بمكان. أولا أن يستمع كثيرا، ثم بعد ذلك يتحدث، أي يتحدث بما يستمع. طبعا نتيجة الاستماع تكون حفظ مفردات. حفظ المفردات هذا من الأهمية بمكان، أن يحفظ. الكفاءات 3 أستاذ، الكفاءات 3 في اللغة العربية. الكفاءة الأولى التي تسمى كفاءة الأداء أو الكفاءة اللغوية، الكفاءة اللغوية الذي هي كفاءة حفظ المفردات. هذه مهمة جدا، لا يمكن أن يتحدث وهو لا يحفظ المفردات. أعطي مثالا، أنا مثلا لو قلت لي تحدث باللغة الإندونيسية لا أستطيع أن أتحدث بطلاقة، والسبب أن لا أحفظ كثيرا من المفردات، والمفردات هي الأصل في التعبير. أنت تريد أن تعبر لابد أن تحفظ كلمات. فالكفاءة اللغوية هذه من المهم أن يحفظ الإنسان مفردات، وهذا تأتي بالسماع، تأتي بكثرة السماع وكثرة القراءة، يقرأ كثيرا ويستمع كثيرا. هنا بعد ذلك سيستطيع أن يتحدث باللغة العربية ويكون عنده إمكانية للتحدث والفهم. هذا هو باختصار، يعني باختصار أن لابد من أمور قبل هذا. قلنا لابد من السماع الكثير، ولا بد من الحفظ للمفردات، ثم يتبعه التحدث. إذا لا يتحدث سينسى. أنتم أستاذ الآن عفان وغيرك ممن تعلم اللغة العربية في الجامعات وغيرها، إذا طال به المقام ولم يتحدث باللغة العربية ولم يمارس القراءة ولم يمارس السماع تضيع عليه كثير من المفردات. السبب أنها ليست لغته ويتحدث بلغة أخرى، فلذلك تضيع كثير من المفردات بسبب الهجران. ما الذي يحيي هذه المفردات؟ هو التحدث الدائم، السماع الدائم، القراءة الدائمة، والحفظ. نعم أستاذ. Masya Allah. Barakallahu fiik, ya. Pertama, tadi saya bertanya juga, dan ini manfaat juga, karena tadi disebutkan udah pernah belajar gitu ya. Terus kemudian sampai hari ini, maka saya munculkan pertanyaan, ini udah belajar bahasa Arab, namun kok lama bisanya? Ini masalah kita semua ya, sampai mungkin saya juga. Saya mengatakan usianya berapa? Kurang lebih tadi kan 30-an ke atas seperti itu. Maka kata Syekh, ta'alumul kabir, belajarnya orang yang sudah besar itu nggak kayak anak kecil dulu. Kenapa? Karena udah banyak kesibukan, udah banyak kerjaan, ya udah banyak urusan lah, urus anak dan sebagainya ya. Karena apa? Kata Syekh, bahasa Arab itu butuh tarkiz, butuh fokus, harus maksimal, penuh usaha, penuh juhud ya. Dan orang yang sudah di usia-usia ya 30-an ke atas ya itu sudah banyak kerjaan, mungkin dia sudah menikah atau dia juga sudah usaha dan lain sebagainya ya. Dan bahasa Arab ini hanya sampingan ya, waktunya tidak optimal, sehingga karena waktu yang diberikan ini sedikit maka hasil didapatkan juga sedikit. Nah ini biasa lah, emang seperti itu begitu. Akan tapi tetap jangan menyerah saja.
Kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua itu bahasa Arab punya 4 skill, arba maharat. Skill yang pertama adalah skill istima. Istima itu adalah pendengaran. Yang kedua skill tahadus. Tahadus itu ucapan, ya, perkataan atau speaking. Yang ketiga skill kiroah, yaitu reading, membaca. Dan yang keempat skill kitabah atau writing, seperti itu. Nah, yang paling penting itu yang pertama dan kedua, ya. Itu penting banget. Bagaimana mendengar, kemudian diucapkan apa yang didengar. Ini yang paling penting. Banyak mendengar, banyak berbicara. Jangan dengar doang nggak diucapin. Kalau dengar doang nggak diucapin, itu kaku. Dia tahu tapi nggak bisa ngomong. Tapi dengar, ucapin. Dengar, ucapin. Ya, karena banyak dari pelajar bahasa Arab yang dia itu bisa baca, bisa dengar, faham, tapi tidak keluar apa yang diucapkan. Seperti itu. Kemudian, ya, di antara cara juga bagaimana agar mempercepat seorang bisa berbicara atau memahami bahasa Arab dengan baik adalah menghafal kosakata, menghafal mufrodat kosakata. Ya, karena kemampuan bahasa Arab itu, ya, di antaranya yang paling memudahkan seorang untuk bisa berbicara adalah dengan dia menguasai kosakata. Ya, nggak mungkin orang bisa suatu bahasa apapun itu tanpa dia tahu kosakatanya. Makanya menghafal kosakata, vocabulary, mufrodat itu sangat penting dalam bahasa apapun. Ya, itu pondasi, ya, pondasi dasar. Dia mau ngomong ini adalah buku, dia nggak tahu apa itu buku, nggak mungkin. Ya, dan setelah dia hafal, diucapkan. Hafal, diucapkan. Praktek, hafal, ucapin, praktek. Seperti itu. Terus sampai dia mampu untuk berbicara bahasa Arab. Nah, Syekh. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. حول المشايخ التي تشير إليه في استماع لغتهم واستماع محاضرتهم، ممكن أو نستمع منكم يعني. لا، المشايخ الذين يتحدثون باللغة العربية كثير، نعم. ويعني هناك صحيح هناك بعض المشايخ يتحدث باللغة العامية، نعم. وهذا لأنه يتحدث في بني قومه، لكن من يتحدث باللغة العربية كثير جدًا. يعني إذا أرادت مثلًا في العقائد، الشيخ صالح آل الشيخ له شروح في العقائد من الأصول الثلاثة إلى أعلى كتاب وهو الطحاوية. الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ أيضًا صالح العصيمي، هؤلاء لهم شروح في العقائد. وإذا أرادت الفقه الشيخ ابن عثيمين مثلًا على الفقه الحنبلي، وكذلك يعني لغته العربية الشيخ ابن عثيمين إمام في اللغة العربية. فالمشايخ والأئمة والعلماء كثير الذين يتحدثون باللغة العربية الفصحى، ما طيب. لا حصر لهم. Baik, kata Syekh, itu tidak terbatas, ya, tergantung kebutuhan saja. Kalau yang mau didengar adalah pelajaran akidah, Syekh menyebutkan ada Syekh Saleh Al-Syekh, ada Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, dengan syarah-syarah beliau. Ya, tergantung kebutuhan yang mau dengar apa dulu kajiannya gitu, Kak. Kemudian kalau dalam fikih Syekh menyebutkan Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu dalam mazhab Hambali, atau syekh-syekh yang lainnya yang tidak terbatas, ya. Jadi itu sifatnya umum. Baik, ini ada kiranya cukup dulu untuk Kak Zunayana, ya. Semoga menjawab apa yang ditanya. Pertanyaan kedua dari Roni Hidayat, silakan. Mau langsung? Ya Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Izin bertanya. Untuk usia mungkin yang seperti Syekh bilang, Anda juga mungkin sudah kibar sini ya, sudah besar, udah sepuh ya mungkin ya. Yang jadi pertanyaan tadi sudah terjawab mungkin sebagiannya. Untuk mempercepat bahasa Arab itu kita menghafal mufrodat kemudian dipraktekkan. Jadi gini Tad, Anda dahulu pernah kerja di TKI Tad ya, sedikit lama mungkin ya. Cuman Anda tuh masih haus akan apa namanya percakapan yang betul-betul fushah itu Tad. Yang Anda kuasai waktu itu kan cuman sekedarnya aja, istilahnya bahasa Arab amiyah yang jalanan itu Tad ya. Baik. Dan untuk saat ini apa yang harus ditekankan bagi khususnya anak pribadi yang sudah usia mungkin sudah usia lanjut mungkin ya, apakah
mempelajari kaidah gitu kan, atau muhadzatsah percakapan itu sendiri, Ustaz, yang lebih penting, atau keduanya bisa digabungkan. Dan sementara ini Anda sudah pernah belajar seperti Al-Jurumiyah, mungkin Ustaz ya, Mutamimah Jurumiyah, sedikit Qatrun Nada itu. Tapi Anda tetap haus akan apa namanya muhadzatsah seperti lancar ngomong bahasa Arab yang judul sekarang ini dan yang ingin Anda pelajari itu, Ustaz. Gitu, Tat. Jadi apakah digabungkan atau gimana, Tat, untuk usia seperti anak ini, Tat? Di طيب atas 40. Syukran, Tat. Jazakumullah khair. وإياك بارك الله فيك. سائل يقول هو الآن يعني في أربعينيات، يعني من كبار السن، وماذا أفضل له؟ هل أفضل له أن يتعلم كيف يتحدث، أو أفضل له أن يتعلم النحو والصرف، يعني القواعد في اللغة العربية؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. سؤال مهم هذا. العربية إما قواعد، وإما الذي هي قواعد النحو والصرف، وإما حفظ مفردات للتحدث. علم القواعد كقواعد النحو والصرف هذا علم خاص، ويعتني به من هو مشتغل في العلم، ليعرف الفاعل من المفعول، وليعرف الصفة من الموصوف ونحوه، وليعلم في باب الصرف المصدر من الفعل من الفاعل، ويعرف المصدر الثلاثي والمصدر الرباعي، ويعرف المجرد والمزيد. هذا للمختص الذي يريد أن يتعلم علم الشريعة، لا بد أن يتعلم مثل هذا طالب العلم. الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية لحاجته إلى أن يفهم المفردات ويفهم المعاني، ولا حاجة له بالقواعد، إنما يريد أن يفهم المعاني ويفهم معاني المفردات ويفهم معاني القرآن والسنة بالإجمال، فهذا يكفيه أن يحفظ مفردات ويتعلم المفردات ويحفظها في كل يوم كذا كذا من المفردات على سبيل الاستمرار والدوام، فما تمر السنة والسنتين إلا وقد تحصل على كثير من المفردات التي يستعين بها على فهم كتاب ربه وسنة نبيه، زد على ذلك أنه يستطيع بعد ذلك التحدث بها بإذن الله تعالى. فيكفيه أن يأخذ الشيء الثاني وليس الشيء الأول، لا يغوص في قضية القواعد، لأن هذا للمختص، لا سيما كبير السن كما قلنا. أنا طبعا لماذا سألت الأخت في الأول عن العمر، وهذا الأخ جزاه الله خير يعني ذكر العمر، لأن هناك فرق بين فئات المتعلمين. فئة المتعلم في السن الكبير ليس كفئة المتعلم في السن الشاب الصغير، والعلم ليس له حد، ليس معنى ذلك أن الكبير لا يتعلم، لا، لكن نحن نقول الكبير بماذا يبدأ والصغير بماذا يبدأ. يعني الكبير الذي قد جاء في الأربعينات لا نقول مثلا لا يفني عمره في القواعد، لأن ما بقي من عمره يحتاجه أن يفهم لنصوص شريعة الله، ليفهم شريعة الله، فهذا يكفيه أن يتعلم المفردات ومعانيها. فهذا هو المقصود، يعني حتى يركز على ما ينفعه، حتى يركز على ما يعينه ويستطيع أن يستعين به على فهم شريعة الله. وإلا العلم ليس له سن محدد، العلم ليس له سن محدد. وهنا تأتي يعني مهمة يا أستاذ أفان، يقول لك لا تسأل الرجل كم راتبك، ولا تسأل المرأة كم عمرها. نعم. أيوة، هذه مهمة السؤال، يعني سؤال. بارك الله فيك. نعم يا شيخ، فهمنا الحمد لله. Ahsanallahu ilaikum. Masya Allah, jawaban Syekh luar biasa. Beliau mengatakan bahasa Arab itu ada dua memang, yaitu bahasa Arab omongan sehari-hari, tadi seperti dikatakan oleh Pak Roni, dan juga ada bahasa Arab kaidah. Ya.
Ini dua hal yang berbeda begitu. Orang Arab sendiri mereka bisa bahasa Arab, tapi nggak semua mereka paham kaidah. Sama seperti di kita ada yang namanya SPOK, ya ada yang namanya peribahasa. Nggak semua orang bisa bikin pantun, nggak semua orang bisa bikin puisi kan kayak gitu. Tapi semua kita bisa bahasa Indonesia seperti itu. Maka saya mengatakan ilmu qawaid, ilmu apa, ilmu tata bahasa itu adalah ilmu khusus. Dan yang serius di situ, yang ingin fokus di situ adalah mereka-mereka yang memang ingin fokus untuk menuntut ilmu agama, ingin fokus untuk menelaah dengan lebih mendalam bagaimana isi dari Al-Quran dan hadis. Dalam arti seperti apa itu fi'il, apa itu fa'il, ya, apa itu masdar, apa itu ilmu sorof, ada sulasi mazid, ada sulasi mujarrad, ada dan lain sebagainya seperti itu. Itu ilmu yang khusus memang dan butuh waktu untuk mempelajarinya. Dan yang kedua tadi ilmu apa? Ilmu percakapan. Ya, ilmu percakapan, ilmu yang kita cukup saat orang Arab ngomong kita paham. Ya, itu saat orang Arab ngomong kita paham dan itu ilmu percakapan. Ya, ilmu tahadduts tadi yang dikatakan, ilmu tahadduts, ya, ilmu hiwar. Ya, nah maka seseorang itu dia melihat pada kemampuan dirinya. Nah, di antara kemampuan diri kata Syekh adalah kemampuan yang dibarengi dengan usia juga. Di mana dari dia memulai. Kata Syekh, ketika saya tanya usia berapa, itu bukan berarti ilmu itu tidak layak bagi usia tertentu. Ilmu itu nggak ada batasannya, betul. Tapi usia itu menentukan mana yang afdol dan cocok bagi dirinya. Karena beda antara seorang yang memulai belajar pada usia tua dengan seorang yang memulai pada usia kecil, ya. Nah, seorang yang belajar pada usia tua, jikalau dia memulai untuk fokus pada kaidah-kaidah seperti fiil, fa'il, masdar dan sebagainya, ya, maka ini butuh waktu yang lama. Ya, akan tapi kalau untuk insya Allah sekedar bisa memahami apa yang diomongin oleh saya misal pada hari ini, apa yang diucapkan orang Arab, ya, dan apa yang diucapkan oleh khotib-khotib, itu ilmu tahadduts dan istima. Ya, itu bisa lebih cepat dipelajari. Nah, ketika dia fokus di situ, insya Allah itu ketika dia sudah bagus dan dia sudah bisa kuasai, itu pun ke depannya akan membantu orang tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti nahwu, shorof dan lain sebagainya. Maka kata Syekh di situ, kenapa anak tanya usia? Ya bukan anak nanya usia ingin kepo atau apa, kata Syekh, enggak. Tapi tadi, mana yang afdol yang harus atau yang sebaiknya dimulai oleh seorang yang belajar pada usia tua, sehingga ketika dia bisa fokus pada kemampuan yang dia miliki, itu jauh lebih optimal untuk dipelajari melihat dari kemampuan dan usia yang sudah orang tersebut pada saat ini seperti itu. Ya, perlu seperti itu Pak Roni, semoga bisa dipahami ya. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. عندي سؤال يا شيخ وفقكم الله. نريد أن نتحدث اللغة العربية لكن نحن نقيم في إندونيسيا وليس لنا البيئة لتحدث اللغة العربية. ما نشاهدكم في هذه المشكلة؟ وسؤال الثاني، هل يلزم لطالب العلم أن يتعلم كل كتب القواعد كمثل نحو الجرومية قطرنادة أو ألفية ابن مالك؟ هل هناك يوجد كتاب واحد فقط يكفي لنا لنتعلم القواعد؟ شكرا جزاك الله خير. آمين، نفع الله بكم. بالنسبة للتحدث باللغة العربية له سبيلان. السبيل الأول والطريقة الأولى أن تتخذ صديقا أو بيئة من الأصدقاء فتلزم نفسك وإياهم بالتحدث باللغة العربية دون غيرها ولو في كل يوم ساعات. هذه السبيل الأولى والطريقة الأولى.
إذا تعسر وصار هذا أمرا صعب لعدم وجود البيئة، تعتمد على نفسك بعد توفيق الله، تعتمد على نفسك، وذلك بأن تتحدث مع نفسك بالجوال فيديو أو صوت، ثم تسمع نفسك مرة أخرى، فتلزم نفسك في كل يوم ساعة أو ساعتين بالتحدث مع نفسك بسماع نفسك، وتسجل ذلك في الهاتف، ثم تستمع إليه مرة أخرى وتنظر أين الصواب من الخطأ وتقوم ذلك، وهذا على الاستمرار. المشكلة دائما يا أستاذ الكريم، المشكلة ليس في قضية البيئة، أو القضية دائما في الالتزام والانضباط. دائما القضية أنه يبدأ الإنسان اليوم الأول أو الأسبوع الأول ثم ينقطع. وتعلم اللغة العربية يحتاج إلى التزام، ويحتاج إلى انضباط في البرنامج دائما وأبدا، لا ينقطع، فإن الانقطاع هو آفة التعلم، آفة العلم الانقطاع والنسيان، لأن الانقطاع يورث النسيان. فإذا التزم الإنسان بهذا البرنامج لا شك أنه سيأتي هذا البرنامج ثمرته بعد وقت. أما إذا بدأ الأسبوع الأول أو الشهر الأول ثم انقطع ثم يعود مرة أخرى، فإن العود مرة أخرى كأنه بداية من جديد. وهكذا دواليك ينقطع ثم يعود، ينقطع ثم يعود، فهو كالذي يبدأ من جديد. نعم أستاذ. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يكفي كتابا واحدا في تعلم القواعد؟ نعم، تعلم القواعد النحوية أو تعلم القواعد الصرفية يكفي فيها كتابا واحدا، وإتقانه يكفي في ذلك. إذا أخذ مثلا الأجرومية مع شرحها التحفة السنية لابن هشام يكفي ذلك، فأتقنه إتقانا، أو اكتفى مثلا بالنحو الواضح 4 أجزاء، هذا يكفي. إذا أتقنه، أهم شيء الإتقان. وكذلك في الصرف، إذا أخذ مثلا كتابا من المعاصرين حتى يفهمه كالتطبيق الصرفي، فيكفي أن يأخذ كتابا واحدا ويتقنه ويلازم مراجعته، وإذا وجد من الفوائد يضيفها إلى هذا الكتاب فقط إضافات، فهذا يكفي. لا يشترط أن يتخصص ويأخذ 10 كتب أو 5، يكفي كتابا واحدا لمن أراد إتقان القواعد. نعم أستاذ. Baik, ini pertanyaan dari Umar ya. Beliau mengatakan kalau misalnya belajar itu masalah dari lingkungan teman ya. Tapi gimana kalau kita di Indonesia ini dapat lingkungan susah? Maka kata Syekh, ya kalau nggak dapat, ya pertama sih harus diusahakan minimal sehari 1 jam. Kalau tidak dapat, ngomong ke diri sendiri, pakai video, pakai suara, direkam, kemudian diucapkan, ya terus seperti itu. Tapi sebenarnya ada yang masalahnya lebih dari itu, bukan cuma lingkungan. Masalahnya yang dari itu adalah kontinuitas, istiqomah. Nah, ini yang jadi masalah. Karena mungkin baru mulai sehari 2 hari stop, seminggu stop, 2 minggu stop, sebulan stop. Inilah masalahnya dari belajar apapun itu ya, terutama dalam belajar bahasa Arab. Karena seorang yang ketika belajar baru 3 minggu terus stop, mulai lagi 2 bulan kemudian, maka seperti orang yang baru belajar pertama kali. Kata saya seperti itu. Apalagi orang yang udah belajar 6 bulan misalnya terus stop 2 tahun, mulai lagi. Nah, itu seperti yang orang baru belajar kembali. Maka jangan sampai berhenti. Kata Syekh, afatul ilmi al-inqita. Ya, kerusakan ilmu itu ketika terputus terus walaupun pelan-pelan. Kemudian pertanyaan kedua, buku apa? Apakah harus belajar dari semua buku nahwu untuk bisa menguasai nahwu? Kata saya, satu dulu aja. Jadi pegangan utama yang dari situ seorang bisa berkembang. Baru habis itu kalau ada dari faedah lain, maka baru diambil. Mungkin akhir soal ya Syekhna. Qala sa'il
لماذا في اللغة العربية هناك ضمير مثنى مع أن في اللغة الأخرى لا توجد هذا الضمير، فقط المفرد أو الجمع. بارك الله فيك. هذا بالنسبة للغة العربية كما ذكرت سابقا أن اللغة العربية هي أوسع اللغات، ففيها المفرد فيها المثنى، وليس كغيرها من اللغات التي فيها مثل الأندونيسية إما مفرد وإما جمع. هل يوجد في الإندونيسية مثنى؟ لا يوجد، لازم نعم. نكرر. لا، وإذا أراد الجمع كرر الاسم مرتين. نعم. اللغة العربية لا، اللغة العربية أوسع اللغات كما ذكرنا، وذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنها من اللغات العربية الواسعة، ولذلك فيها مفرد فيها مثنى فيها جمع، فيها اسم جنس فيها اسم جمع، فتختلف اللغة العربية لسعتها لأنها واسعة كما يذكر أهل العلم رحمه الله تعالى، فهي لسعتها سبب أنها واسعة المعاني واسعة المفردات، فلذلك يتسع فيها المفرد من الجمع إلى غير ذلك، فهي واسعة. نعم. Nah, jadi Syekh mengatakan ini pertanyaan dari Ibu Suhesti, ya. Kata Syekh ini karena keluasan bahasa Arab, ya, nggak perlu, dan ini meringkas, ya, meringkas dan karena keluasan bahasa Arab. Beda dengan kita harus mengulang kalimat tersebut atau menambahkan dengan yang lain. Bahasa Arab itu tidak. Bahasa Arab itu meringkas. Bahasa Arab itu memudahkan, ya. Dan tentu bahasa Arab itu karena tadi bahasa yang paling luas, bahasa yang paling indah, bahasa yang paling bagus, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di surat Yusuf ayat 2 tadi. Jadi karena memang itulah kelebihan dari bahasa Arab sehingga bahasa tersebut sangat mudah dan baik untuk dipahami. في سؤال حول العقائد، أحد يكتب يا شيخنا؟ على راحتك أستاذ. ما أدري، لكن هذا السؤال قال سائل: كما عرفنا أن ابن جني هو من أهل اللغة، ولماذا هو سار على عقيدة المعتزلة في مذهب العقدي؟ تجيب عليه؟ هذه العقائد يعني باب يعني ليس منحصرا في ابن جني. الإمام الزمخشري إمام في اللغة وهو معتزلي، وغير ذلك من الأئمة. فيعني باب العقائد هذا باب ديانة، يعني باب ديانة، هو يدين الله عز وجل بهذا. فلا يعني ذلك إن كان إماما في اللغة يلزم من ذلك أن يكون مثلا على معتقد صحيح، فقد يكون عنده مثلا أخطاء في المعتقد، فقد يكون معتزليا، قد يكون جهميا، أو قد يكون، هذا الغالب، قد يكون معتزلي، قد يكون غير ذلك. فلا يعني هذا أنه لا نأخذ منه اللغة العربية، لا. فكما قال السلف: خذ من ثور واحذر قرنيه. خذ منه علم اللغة لأنه لا علاقة له بالعقائد. يستفاد من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى في باب الألفاظ وفي باب اللغة العربية، ويترك ما عنده من الاعتزال ومن بدعة المعتزلة. ولكن هذا يميزه طالب العلم الذي هو يعني متخصص أو متبحر في علم العقائد، يستطيع أن يميز الحق من الباطل. أما المبتدئ فلا يقرأ في كتب هؤلاء، يكتفي بكتب المعاصرين أو المتأخرين الذين لا تشوبهم مثل هذه البدع. والشيء الآخر أن المبتدئ في اللغة العربية لا علاقة له بباب العقائد، هو يأخذ القواعد اللغة العربية محضة، يأخذ قواعد اللغة العربية مجردة، لا يدخل في باب العقائد والخلاف العقدي. أما كون ابن جني أو مثلا الثعالبي أو فلان
عنده أخطاء في العقائد، فهذه العقائد ديانة، كانوا يدينون الله جل وعلا بهذا، سواء أصابوا أم أخطأوا، هذا مردهم عند الله جل وعلا، لا ينقص قدرهم من كونهم أئمة الدين في باب اللغة العربية، ولا يعني ذلك أننا لا نأخذ منهم ما نستفيد في اللغة العربية، فهؤلاء أئمة الدين في اللغة العربية، فنأخذ منهم اللغة العربية وندع ما يخالف الكتاب والسنة. نعم أستاذ. بارك الله فيك. آخر سؤال تفضل أستاذ عمر. طيب شكرا. بعد فهم اللغة العربية هل يلزم للطالب العلمي أن يتعلم علم العروض؟ هل هناك علاقة بين العلم العروض وعلم القرآن والحديث؟ شكرا جزاكم الله خيرا. أستاذ الكريم، علم اللغة العربية 14 علما. علم اللغة العربية يصل إلى 14 علما، وقيل 12 علما. العروض هذا علم خاص بالشعر. علم العروض هذا علم خاص بالشعر، وهو علم يعتني بأوزان الشعر العربي، يضبط الميزان، يسمى ميزان الشعر، يعني يعرف به مكسوره من موزونه، أن هذا البيت مكسور، أن هذا البيت موزون، مثل أن النحو معيار الكلام من حيث الإعراب، هذا كلام معرب وهذا كلام فيه لحن، هذا في النحو. فتجد مثلا يقول جاء زيد، جاء زيدا، فأنت تعرف أن الأول هو الصواب والثاني هو الخطأ بتعلم القواعد في النحو. علم العروض هذا علم في ميزان الشعر العربي، تعرف أن هذا البيت مكسور أو أن هذا البيت موزون، وهو 7 أبحر، فهو سبعة أبحر يتعلمها من يريد الشعر، ولكن هذه مرحلة متقدمة تسمى، يعني من تعلم المفردات وأتقن علم النحو وأتقن علم الصرف، ثم بعد ذلك يدخل في العلم الثالث وهو علم العروض. وقبل علم العروض هو علم البلاغة، من أهم العلوم، الذي هو علم البيان والمعاني والبديع. فعلم العروض هذا علم متقدم يدرسه الإنسان حينما يريد أن يتعلم الشعر، لأن الكلام العربي إما منثور وإما منظوم، والمنظوم هذا فيه، الشعر هذا فيه ميزان، كما أن النحو ميزان للإعراب، فكذلك العروض ميزان للشعر، يعرف به أن هذا الشعر مكسور ليس موزون، وهذا الشعر موزون على ميزان، يسمى علم العروض، على بحرين من البحور، إما بحر الرجاز أو بحر الطويل أو نحوها من الأبحر، وهي 7. نعم أستاذ. Masya Allah. Baik, tadi Umar ini bertanya, Umar, apakah setelah belajar ilmu nahwu orang langsung belajar ilmu syair-syair dalam bahasa Arab? Kata Syekh, ya, ilmu bahasa Arab itu ada 14, ya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab sendiri itu bukan hanya sharaf, tapi ada 14. Ya, di antaranya adalah ilmu arud, ilmu yang mempelajari bagaimana seorang bisa menuliskan sebuah syair-syair dalam bahasa Arab, atau ya, puisi-puisi dalam bahasa Arab seperti itu. Dan ini adalah ilmu yang levelnya tinggi. Seorang sudah menguasai nahwu, sudah menguasai sarf, sudah menguasai balaghah, baru seorang bisa dan mampu mempelajari ilmu arud ini, namanya ilmu yang membahas bagaimana seorang bisa menuliskan syair. Karena bahasa Arab itu ada manthur, ada bahasa tulisan biasa, ada yang manzum, yaitu yang bertuliskan puisi-puisi seperti itu. Ya, kiranya itu yang bisa dijawab dari Syekh. Barakallahu fiik. Baik, Syekhna, nashkurukum ala hudurikum, jazakumullah khair ala qudumikum fi hadzal majlis. Mungkin natlub minkum الدعاء يا شيخنا في آخر المجلس. فليتفضل يا شيخ.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا دائما في العلم والعمل، وأن يرزقنا ويلهمنا العلم والعمل، وأن يصرف عنا شواغل الدنيا. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحول بيننا وبين العلم شيء، وأن يجمع لنا الله جل وعلا بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا إلى كل سبيل وإلى كل طريق يساق فيها إلى العلم ويساق فيها إلى العمل الصالح، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، على عمل صالح نلقاه بها وهو راض عنا. ونسأله سبحانه أن يكتب أجر القائمين على هذا البرنامج. أستاذ عفان جزاك الله خيرا، وحضور الأخوة جميعا دليل على خير في أنفسهم، كونهم يحضرون مثل هذه المجالس ويحرصون عليها دليل على خير في أنفسهم، ودليل على خير في قلوبهم. فأسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالخيرات ويفتح عليهم فتوح العارفين، وأن يرزقهم ما بنيتهم وأحسن مما في نيتهم من الخيرات، وأن يفتح عليهم في العلوم شتى، ومنها علوم اللغة العربية، ومن سار على الدرب وصل. فنسأل الله جل وعلا أن يوصلنا إلى مبتغاه وإلى مرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخنا على حسن تحضيركم في هذا المجلس، فنشكركم ونشكر الحاضرين لهذا الاجتماع. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kajian kita bersama Syekh Syekh Jamal Mahmud Al-Adni sudah usai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menimba ilmu dari beliau lagi. Insyaallah ya Syekhna tu'tina al-fawaid yani بعد هذا إن شاء الله. وفقكم الله. معذرة أنا اختصرت الكلمة لأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وهي كلمات، لكن العرب تقول ما قل ودل، يعني خير أن يكون الكلام قليل يدل على المعاني، خير من الكلام الكثير الذي ينسي بعضه بعضا. فنسأل الله أن يجعل في هذه الكلمات البركة وأن يبارك فيكم. Amin ya Rabb. Jazakumullah khair Syekhna. Amin. Jadi Syekh tadi mengatakan Ana sengaja materi tidak terlalu banyak karena apa yang sedikit namun bermanfaat itu lebih banyak daripada sesuatu yang banyak namun tidak bermanfaat, seperti itu. Maqalla badal, apa yang sedikit dan bisa memberikan petunjuk bagi kita semua. Nah, terima kasih untuk Syekh dan juga untuk para hadirin. Selanjutnya adalah sedikit perkenalan terkait dengan materi dari atau tentang program kita, yaitu program Lancar Ngomong Arab. Naam Syekhana, jazakallah khair. آمين. نعم إن شاء الله بكم. نستأذن من الخروج. نعم تفضل يا شيخنا، حياكم الله. وفقكم الله وسدد آمين. خطاكم. نلتقي مرة أخرى يا شيخنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. Alhamdulillah. Baik, teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan kajian singkat bersama Syekh Dr. Jamal Mahmud Al-Adni yang berasal dari Aden atau salah satu kota di negeri Yaman. Selanjutnya adalah perkenalan sedikit tentang apa yang akan kita jalani dari program Lancar Ngomong Arab, ya. Insyaallah program Lancar Ngomong Arab adalah program yang AISA atau Akademi Ilmu Syar'i dan Bahasa Arab canangkan untuk bisa memberikan
khidmah ya, melayani teman-teman semua yang ingin mempelajari bahasa Arab. Dan alhamdulillah di sini pada pagi hari ini bersama saya sudah ada Ustaz Muhammad Iqbal ya, yang beliau juga beliau juga adalah penulis dan penyusun materi dari Lancar Ngomong Arab ya. Ustaz Muhammad Iqbal, Assalamualaikum. Sepertinya belum. Waalaikumsalam Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi أظهر وجهك يا شيخ تستطيع؟ Alhamdulillah. La yumkinuni an uzhira asyasha. Baik, ما مشكلة. Nah, ini bersama kita ada Ustaz Iqbal. Alhamdulillah, insya Allah juga akan mengajar program Lancar Ngomong Arab, dan beliau akan mengajar di weekend ya, alhamdulillah. Sedikit mungkin tidak berlama-lama ya, terkait dengan perkenalan. Insya Allah Lancar Ngomong Arab ya, program weekday itu akan dimulai hari Senin besok, insya Allah tanggal 2. Adapun yang weekend itu akan dimulai pada hari Sabtu depan insya Allah jam 7 pagi, dan untuk yang weekday jam 8 malam besok siap-siap teman-teman, kita akan memulai untuk belajar. Alhamdulillah, pelajaran atau materi dari Lancar Ngomong Arab ini ada 2 materi besar yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana kita berusaha untuk bisa mengucapkan kosakata dalam bahasa Arab, tentu bahasa Arab yang fushah, dan bagaimana kita membiasakan diri untuk mendengar ya, mendengar dari omongan-omongan atau percakapan bahasa Arab yang itu berdasarkan dari video atau listening seperti itu. Ya, karena yang ingin kita fokuskan 2 ya. Listening, pendengaran, dan juga speaking, yaitu tahadduts, berbicara. Dan ini subhanallah ternyata sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Jamal ya tadi, bahwasannya 4 skill bahasa Arab, yaitu mendengar, listening, kemudian speaking, berbicara, kemudian ada membaca, reading, dan ada satu lagi menulis ya. Maka yang paling penting ini 2, dengar sama ngomong. Nah, ini subhanallah itu yang memang ingin kita fokuskan dalam materi-materi yang akan berlangsung selama 4 bulan ke depan insya Allah. Ya, maka teman-teman di buku yang sudah dikirim, di sini masih ada yang belum dapat buku atau belum nyampe. Ya, nanti bisa dijapri aja ke admin ya. Bisa admin atas nama Mas Rashid ya, atau Mas Wisnu, bisa ditanyakan. Tapi kemarin alhamdulillah sudah dikirim, namun yang daftarnya baru ini mohon maaf ya, kalau agak lama berarti harus menunggu dulu, karena kalau tidak salah sisa bukunya itu nggak banyak. Nah, yang daftar akhir-akhir itu mungkin agak nunggu beberapa hari untuk bisa sampai. Tapi insya Allah tetap bisa tetap bisa menyaksikan di PDF ya, seperti itu di layar nanti ketika Zoom. Nah, teman-teman nanti Allah Subhanahu Wa Taala, itu 2 hal yang kita fokuskan. Kita tidak terlalu terfokus kepada kaidah-kaidah yang rumit, namun tetap yang namanya fushah itu pasti ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah itu tetap kita cantumkan, tetap kita berikan, tapi bagaimana kaidah itu bisa kita formulasikan menjadi kata-kata dalam keseharian seperti itu. Karena yang namanya bahasa Arab fushah ya, itu pasti ada kaidahnya. Nah, kaidah tetap kita berikan, namun dipraktikkan, diaplikasikan dengan ucapan-ucapan di keseharian seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, kita akan belajar banyak dari video-video bahasa Arab, baik itu kartun ataupun percakapan dasar ya, insya Allah itu semua akan kita pelajari selama waktu 4 bulan ke depan. Nah, di buku Lancar Ngomong Arab itu sudah ada cara-cara, tips-tips yang kita sudah berikan bagaimana bisa mempelajari buku itu dengan baik dan benar, dan insya Allah kalau mengikuti tips tersebut itu atas dasar pengalaman ya, tentu insya Allah akan memudahkan untuk belajar. Namun tentu tips-tips tersebut itu mungkin tiap orang berbeda, seperti mengulangnya 5 kali, mengulangnya 10 kali. Ini tiap orang mungkin kemampuan berbeda, namun ini berdasar dari pengalaman selama kami mengajar beberapa tahun ke belakang. Ya. Hanya bagi yang ingin ditambah, silahkan mau mengulang 20 kali setiap percakapan, itu dibolehkan seperti itu. Intinya,
yang ingin kita fokuskan 2 skill bahasa Arab, yaitu mendengar dan berbicara. Dan alhamdulillah insya Allah ya, pengalaman kami mengajar selama beberapa tahun ini, insya Allah ya, jika memang fokus dan terus diulang-ulang 1-2 hiwar, 1-2 percakapan yang sudah kami berikan di materi di modul tersebut terus diucapkan, ya fokus dalam 4 bulan, insya Allah paling tidak ya berbicara apa yang ada di buku itu sudah mencukupkan untuk keseharian seperti itu. Ya, minimal kita bisa mengenalkan keluarga kita, siapa saja ini ayahku, minimal kita bisa memperkenalkan diri kepada orang lain seperti itu. Ya, namun tadi seperti kata Syekh, dilihat ya, dilihat dari kefokusan masing-masing, karena yang namanya belajar itu ya kembali kepada diri masing-masing ya, bukan lagi juga diserahkan semuanya kepada materi atau si guru itu sendiri, karena sehebat apapun gurunya, sebaik apapun materinya, jikalau kitanya yang belajar tidak semangat, maka ini akan tetap jadi masalah. Ya, kalau bisa kasih contoh, mohon maaf, ya dulu di zaman Nabi SAW ada guru terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW gitu. Namun apakah semua orang itu beriman? Enggak juga, ya. Karena tadi ternyata masing-masing ada yang memang meyakini dan mengulang dan mempelajari apa yang Nabi Muhammad sampaikan, ada yang tidak mau, ada yang sedikit-sedikit. Maka tidak semua orang seperti Abu Bakar, ya, seperti itu. Paling tidak ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sisanya kita tawakal kepada Allah, karena kuncinya satu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan menambahkan ilmumu. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu ilmu. Jadi yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang kita sebelumnya nggak kuasai, ilmu yang sebelumnya kita mungkin anggap itu berat, namun dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk belajar. Kira itu dari saya, mungkin dari Ustadz Iqbal ada sedikit sepatah dua patah kata untuk memberikan sambutannya. Tafadhal Ustadz Iqbal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kepada beberapa peserta dalam belajar bahasa Arab, dan insya Allah pada 4 bulan ke depan kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab menggunakan buku Lancar Ngomong Arab. Yang kitab ini saya susun memang benar-benar khusus untuk orang yang benar-benar pertama kali belajar bahasa Arab, yang dimana di kitab ini sangat dipermudah sekali untuk memahami bahasa Arab. Dan dari keunggulan kitab ini dibandingkan dengan kitab yang lain adalah di kitab ini digabung pembelajaran bahasa Arab menggunakan 2 bahasa, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Arab dan yang kedua menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setelah misalnya ada hewar yang ditampilkan di buku, nanti di sana akan ada beberapa pembahasan mengenai kaidah-kaidah yang ada di hewar tersebut menggunakan bahasa Arab dan juga menggunakan terjemahannya bahasa Indonesia. Dan juga terdapat contoh-contoh yang diberikan ya terkait pembahasan-pembahasan yang ada di hewar. Dan terlebih lagi di kitab ini penggunaan bahasa Arabnya memang sangat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal yang kita temui sehari-hari, yang digunakan sehari-hari sebagai percakapan dalam menggunakan bahasa Arab. Dan kelebihan lainnya adalah di kitab ini kita mengikuti beberapa metode yang digunakan oleh ulama, seperti misalnya kita mengikuti beberapa pembahasan nahwu menggunakan kitab An-Nahwul Muyassar atau Taisir fi Ilmin Nahwu, ya.
dalam mengambil referensi, ya, baik itu ilmu nahwunya atau contoh-contoh atau definisi dalam apa-apa yang ada di ilmu nahwu, kita menggunakan referensi kitab-kitab tersebut yang sudah terkenal dalam kemudahannya untuk memahami bahasa Arab. Ya, jadi insya Allah di pembelajaran bahasa Arab ini akan sangat dipermudah, dan insya Allah bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab pun, saya yakin insya Allah bakal mudah dalam memahami bahasa Arab dengan menggunakan kitab ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Afan Hafizahullah Ta'ala, dengan segala hal yang dipermudah ini, balik lagi ke kitanya. Apakah kita mau mempelajari bahasa Arab atau tidak? Kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, maka ya jalannya sudah itu dipermudah, ya, dengan metode yang mudah juga. Tinggal semangat kita yang harus kita bangun kembali agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab. Wallahu alam. Nah, insyaallah jazakumullah khair kepada Ustaz Iqbal atas kata-katanya. Mungkin masih dibuka pertanyaan 1-2 orang terkait dengan program yang kita jalani, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Nah, kalau di antara teman-teman ada yang belum bergabung, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung ya di program kita ya sampai beberapa hari ke depan ya. Namun kalau sudah terlewat jauh maka tidak bisa ikut lagi, ikut pada batch kedua ya atau pada term yang kedua insya Allah. Baik, jika ditanyakan, maka jika tidak ditanyakan maka kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan semua yang bertugas dari tim Aisyah. Jazakumullah khair. Semoga ini semua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khair. Saya Afan Muhammad Hamzah. Mohon maaf jika banyak kesalahan, yang salah datang dari syaitan dan dari saya pribadi. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama insyaallah. Kita ketemu lagi. Barakallahu fikum. Izin live.